Hi. Hello family members and welcome back to my channel. तो हे गाइस वेलकम टू राजेश साइल ब्लॉग। तो मुझे स्वागत करुच्ची आपण मानकु आ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो आपण माने भलो थिबे आशा करुच्ची मु भी भलो अछि। तो एबे आमे बाहरचु गोटे नुआ जगह को माने बुली बाहरचु साइल एबे पहुंच जाई आसिकी। तो एबे आमे सडनली साइल आज ब्लॉग स्टार्ट करनी कोन पय कहलो साहिल कहले आज गोटे सडनली मैंने प्लान करके सागे सागे ब्लॉग स्टार्ट करा तो साहिल एवं पहुँच जाइए। तो ये चलतु जा साहिल भी अच्छे मो पाखे तो देखु साहिल आसिक पहुँच जाइए जामे जो गोटे जगह नुआ जगह को साहिल कहते गोटे गोटे जानी से हेटी गले देखा चलतु जा भाई कौन सुना रास्ता माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो हे गाइस आम आसिक डेस्टिनेशन में आम पहुंच जाइचु। तो साहिल भी अच्छे पाखे तो वाह क्या मुस्कुराहट है। आपको देखी कमी भ्यू देखेबी चलो तलक जा ना ये देखेबी ये देखे देवी तक तलक देखेबी ये देख आई माने भ्यू खतरा पूरा गोटे जुरोड़ा देखिए तो तलक जा तलक गले देख ये केते माने हाइट देख भासीगला सेठू आम यपटे जा तो तलक चलो जा भल कि देखबू। तो गाइस आम आसिक लोकेशन में पहुँची जाइजु। तो चलते जावा आपन को आम सब लोकेशन देखबू केमती कौन लोकेशन रही कलमी जगह पूरा मस्त है पूरा पानी जाऊँगी मझे मझे सब बाली रही मु गाधे देसी मु नेक्स्ट वीडियो गाधी नी बट एवं गाधिक आई बट मुझे गाधिक आसी आगे जी पानी जी बार पट कि ना आर पटे जो तुम आर पटे जापर आर पटे गले देखे बाली खाली देखु ना फाटी गले देखो जे भ्यू तल देखो देखु एमती किसी भ्यू रही पानी बहुत स्पीड अच्छी देख भ्यू भी मस्त लगुच आज एमती किसी रही आईपटे देखे दूसरी साइल ठिया तो गाइस भावुलु कि आम से पानी मझी को जावाई देख 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 से मझी को बट ये पानी अच्छी ना तो मुझे भर को टेबी भर पई बाली अच्छी पूरा खतरा मान पूरा गभीर बहुत अच्छी जाई भर को खाली भ्यू देखी दिखाँ आगे जा मेठे भी जाई हेनी भासीगला सेठू साहिल एवं कहूँ माने भितर को जावाई ये मझी जो बाली ये जावाई पत्थर को जावाई कहूँ से चल देखिए कौन करूँ से आम प्रथम भी मुझे आसती बोलबम टाइम भी आसती आम बहुत देख बहुत गभीर भी अच्छी
ହେଇଛି। ତ ସାଇଲେ ଏବେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖ ହେଇଛି। ହଉନି ଦେଖ ସାଇଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହବନି ଭାଇ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ପାଣି ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଅଛି ଦେଖୁନ। ଆରେ ପାଣି ସ୍ପିଡ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ପା ପଇ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ। ଦେଖ ଟିକେ ତୋ ଗୋଡ଼ ଏଇ ଗୋଡ଼ ତୋର ପକଉ ନାହିଁ କି? ନା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲା ତମେ ପକେଇ ସାରିଲ ନା ପକେଇବିନି ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଆଉ। ଗଲେ ପଳେଇବି କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପଇଯିବି ଭିତରକୁ ପୁରା। ତ ଗାଏସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେଲାନି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେଲି ପଛେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ପଇଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଲିରେ। ଯାଇବି ସେଠି ଜମାରୁ ଯାଇ ହବନି ଗଲେ ଯାଇ ହବ ବଟ୍ ମୋତେ ଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଖଣ୍ଡେ ପଇଯିବ ଭିତରକୁ ତ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବିନି। ତ ଚାନ୍ଦୁଡ଼ୁ ଯିବା ଦେଖିକି ଟିକେ। ତ ଗାଏସ୍ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଏଠୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ତ ଗାଏସ୍ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ବ୍ରିଜ୍କୁ କିଛି ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ରିଲ୍ସ ସରିଯାଇଛି ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭିଉ ଦେଖେଇବୁ। ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ ପାଖରୁ ବି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଟିକେ ନହେଲେ ପାଖକୁ ବି ଗଲେ ଦେଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ତ ସେଠିକି ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠି ପାଖକୁ ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି ଏତିକି ଦେଖେଇଦେବା ଆଉ। ମନ୍ଦିରଟା କିଛି ଏମିତି ରହିଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ଆସୁଛି ଆଜି। ମନ୍ଦିର ଏମିତି ବି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ବାହାର ଟିକେ ଟିକେ ସିନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣଟା କରିବା ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଯିବା ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ତ ଆମେ ଏବେ ବି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛୁ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଇଠି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କିଛି ବି ଭୁଲ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପୁଣି ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା ରହୁଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।